बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें जी नो कोर्ट से, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिवीजन मीरपुर खास के सदर आफ्ताब हुसैन कुरैशी ने प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी भी 6 केनाल जो दरिया सिंध से तमीर करा रही है, उस मंसूबे में मुलविस है। सिंध की 25 लाख एकड़ जमीन को बंजर करने के लिए इरसा के 1992 के कानून में तरमीम करके 6 केनाल निकाले जा रहे हैं। इसके मुताबिक सिंध ज़राअत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने में पीपल्स पार्टी भी मुलविस है। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिले सदर एहसान जरवार ने भी कहा कि हम हुकूमत वक्त के मज़मूम मकासद को किसी सूरत भी कामयाब होने नहीं देंगे। सिंध के दीगर अपोजिशन सियासी जमातों के हमरा भरपूर एहतजाज करेंगे। इस मौका पर पीटीआई सिंध के नायब सदर राजा अब्दुल हक, डिविजनल नायब सदर अयाज कायम खानी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मीरपुर खास एजाज रंधावा, मलिक लियाकत अली, जिले नायब सदर मिनोरिटी विंग के पहलाज कोल्ही, तालुका सदर जडो अमीर बख्श पताफी समेत दीगर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौका पर तमाम ओहदेदारान भी मौजूद थे। सिंध के नायब सदर राजा अब्दुल हक ने पाकिस्तान प्रेस क्लब की टीम को सराहा। कहा, दौरे हासिल में इलाकाई खबरों से बाखबर रखने के लिए पाकिस्तान प्रेस क्लब की टीम मुतहरिक दिखाई देती है। इन्होंने नौकोट के बानी प्रेस क्लब मरहूम फजल वहाब यूसुफजई की सहाफत के लिए गिरा कदर खिदमात को भी खराजे तहसीन पेश किया। असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट निमरा अवैस ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को भरपूर तेज कर दिया। सख्त इक़दामात उठाते हुए मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया गया है। कई दुकानदारों को जेल भिजवा दिया गया। बार बार तंबी के बावजूद भी हद से तजावुज करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए इन्हें कानून के हवाले कर दिया गया है। मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान कैंट एग्जीक्यूटिव आमना और असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर निमरा अवैस ने अपनी अपनी हदूद में भरपूर कार्रवाइयां अंजाम दी। इस दौरान मुकामी पुलिस और चीफ ऑफिसर वकास भी इनके हमरा रहे ताकि ऑपरेशन को मजीद कामयाब और शफाफ बनाया जा सके। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर निमरा अवैस ने वासिया कर दिया कि तजावुजात किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। इस अमल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद कहा कि सूबाई हुकूमत के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में और डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चतराली की हिदायत पर कोहाट के शहरियों के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए तजावुजात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा ताकि शहर की खूबसूरती और निजाम को बेहतर बनाया जा सके। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। बुलेटिन में बात करते चलें जी ननकाना साहब के, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर फील्ड्स में मुतहरिक हो गए, मुख्तलिफ रूरल सेंटर्स और बुनियादी मरकज़ सेहत का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने रूरल हेल्थ सेंटर बुच्चे की बुनियादी मराकज सेहत कोट फाजल और ख्याड़े कलां का दौरा किया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी, तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी समेत हॉस्पिटल की जारी रिवैम्पिंग का भी जायजा लिया। पहले मरहला में जिला के 4 रूरल हेल्थ सेंटर्स और 17 बुनियादी मराकज सेहत की रिवैम्पिंग जारी। दूसरे मरहले में जिला के तमाम हॉस्पिटल्स की रिवैम्पिंग जारी की जाएगी। हुकूमत पंजाब जिला ननकाना की 21 हॉस्पिटल्स की रिवैम्पिंग पर 534 मिलियन की खती रकम खर्च कर रही है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बताया गया कि हॉस्पिटल्स की तज़यीन और आराइश का काम 24 घंटे जारी है। काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। रिवैम्पिंग के दौरान भी तमाम अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों की रिवैम्पिंग के दौरान तमाम बुनियादी मराकज सेहत में बड़े हॉस्पिटल्स वाली सहूलियात मुयसर होंगी। रिवैम्पिंग के बाद अवाम उन्नास को सेहत के सिलसिला में दूसरे बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं जाना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बताया कि अस्पतालों की रिवैम्पिंग वज़ीर आला पंजाब का अहसन इक़दाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम की सेहत के मामले पर गहरा फोकस है। अब आपको बताएं तो सिटी और रावलपिंडी की जानिब से भी ड्राइवर हजरात के लिए तरबीती वर्कशॉप का आगाज कर दिया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी बिनिश फातिमा की हिदायत के मुताबिक हैवी ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स के लिए तरबीती वर्कशॉप्स का आगाज कर दिया गया। ड्राइवर्स को दरपेश मसाइल के हल, बेहतर तरबियत और सहूलियात के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी मौसर इक़दाम करती नजर आ रही है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से बताया गया कि हमारा मिशन है महफूज सफर, हादसा का खात्मा और आपकी जान की हिफाजत। नवाबशाह से आपको बताते चलें, जहां पर मुर्गी, बकरे और गाय के गोश्त की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। मुकामी इंतजामिया और प्रेस कंट्रोल की कमेटियां की कारकर्दगी भी सिफर नजर आने लगी है, जिस पर जमात इस्लामी के रहनुमा की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। इसी पर बात करेंगे नवाबशाह से हमारे नुमाइंदा अब्दुल गनी सुमरू से। जी अब्दुल गनी सुमरू, इस हवाले से मजीद आपके पास क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, नवाब शाह जमात इस्लामी के अमीर नजफ रजा ने शहर में मुर्गी समेत गाय और बकरे के गोश्त की कीमतों में मनमाने इजाफे की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इंतजामिया गोश्त की कीमतों में कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। कम अज कम जो नर्क इंतजामिया मुकर्रर करती है उस पर तो अमल दरामद करवाया जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि आए दिन हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि अशिया सिर्फ
کی قیمتوں میں اتنے فیصد کمی ہو گئی ہے اور معیشت اتنی مضبوط ہو چکی ہے، لیکن حکومت کے بلند بانگ دعویٰ کی کلیں اس وقت کھل جاتی ہے جب گھر کا سودا صرف لینے بازار جاتا ہے۔ کوکنگ آئل، چاول، چینی، مسالہ جات اور اب گوشت عام آدمی کی دسترس سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما نجف رضا نے ڈپٹی کمشنر شہید بینظیر آباد سے مطالبہ کیا کہ وہ کنٹرول پرائس کمیٹی کو فعال کریں تاکہ گوشت اور دیگر چیزوں کے مافیا کی من مانیوں کو روکا جا سکے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، بات کرتے چلیں ٹنڈو آدم کی، جہاں پر ڈاکٹرز کی جانب سے آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ تعلقہ ہاسپٹل ٹنڈو آدم میں 12 مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈپٹی کمشنر سانگھڑ ڈاکٹر عمران الحسن خواجہ کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سانگھڑ ڈاکٹر دولت سمالی، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سید فضل محمود شاہ، اسسٹنٹ کمشنر حنین شہانی کی جانب سے خصوصی مہم ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی تعلقہ ہاسپٹل ٹنڈو آدم سے نکالی گئی، جس میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، ویکسینیٹرز، لیڈی ہیلتھ ورکرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ ہم والدین سے اپیل کرتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر 59 ماہ تک کے بچوں کو ویکسین کرا کر اپنے پھولوں جیسے بچوں کو 12 مہلک بیماریوں سے بچائیں، جبکہ ریلی میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر وشن داس، ڈاکٹر جہانگیر WHO، ڈاکٹر امام علی، ڈاکٹر آفتاب لغاری، ڈاکٹر گووندا روچوانی، ڈاکٹر وقار ارائی، صوبائی صدر کانڈیرو راہو، وائس پریزیڈنٹ محمد مٹھل پنجارو، LHS ناہید ایوب، شہزاد مہر، TSP خادم حسین مری سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ دشہرہ رسالت پور سے آپ کو بتاتے چلیں، جہاں پر پاک فضائیہ کے تربیتی طیارے کو حادثہ پیش آ گیا۔ طیارہ رن وے کی دیوار کے قریب کھیتوں میں گر گیا، طیارے میں آگ بھڑک اٹھی، پائلٹ شہید ہو گیا۔ ریسکیو 1112 پاک فضائیہ اور آرمی کی ایمبولینس فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس سرائی کے مطابق طیارے کا K8 کا ملبہ رن وے کے قریب موجود ہے، جس کو سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ ہب سے آپ کو بتاتے چلیں، جہاں پر ڈپٹی کمشنر بھی ان ایکشن آ گئے، تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر منصور احمد قاضی ان ایکشن بازار میں ٹریفک کی روانی میں خلل پیدا کرنے والے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کرا دیا۔ مین RCD روڈ پر تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر تھی۔ ڈپٹی کمشنر ہب منصور احمد قاضی نے بتایا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن سے قبل نوٹسز بھی دیے گئے، بذریعہ سوشل میڈیا مطلع بھی کیا گیا، جس کے بعد آج سے باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تجاوزات کے خلاف یہ آپریشن جاری رہے گا۔ یہ آپریشن اسسٹنٹ کمشنر ہب سربلند خان کی نگرانی میں جاری، جبکہ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں تحصیلدار، لیوی سپورٹس کے جوان، پولیس اور میونسپل کارپوریشن کا عملہ مشترکہ کارروائی میں مصروف عمل ہے۔ منصور احمد قاضی ڈپٹی کمشنر ہب کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو تکلیف ہو، اس لیے ٹریفک جام کے مسئلے کو حل کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ عوامی مسائل کا سبب بننے والی تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تحصیلدار سرائے نورنگ متی اللہ شاہ نے عوامی ایجنڈا کے پروگرام کے تحت سرائے نورنگ کے مین بازار کا دورہ کیا۔ تحصیلدار سرائے نورنگ متی اللہ شاہ نے سرائے نورنگ کے مین بازار کا ہنگامی دورہ کیا، سڑک پر تجاوزات دیکھے۔ تحصیلدار متی اللہ شاہ نے تجاوزات ہٹائے اور دکانداروں کو وارننگ جاری کرتے ہوئے تجاوزات کے خلاف سخت ہدایات بھی جاری کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔